Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya, pero nandito kami sa paggawaan daw ng lantern. Ayan, so mag-aaral kami paano gumawa ng lantern daw. Parol. Bà chỉ của mấy nào tha củ này cánh ngắn có tiền chịu nổi đâu. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya, pero nandito kami sa paggawaan daw ng lantern. Ayan, so mag-aaral kami paano gumawa ng lantern daw. Parol. Ano to? Ito na. Ah, yung ganyan. Yung ganyan. Ah, okay. Ayan. You don't want to sit with the handsome boys? So we need to glue the surface. Yeah, free. And then you skip one. Demo for free. Ah, okay. Skip one. I like the smell of the glue. It's so addicting. So 3 and then skip. Yeah. Then another 3. Yeah. Put it like that. Can I mix a different color? I can. I want the green one. Thank you. May more blue. The other side. The other side of the photo. Ah. Dừa nó quanh. One minute, my friend. Meron akong parol. Meron akong lantern. It's nice. Ah! Ayun yung orange. Orange ba yun? Yan, pahingi ako ng red sauce. Dalawa. Cá heo cái bao mà giòn đi con cái món cá heo bao mà giòn cá heo. You do the other side. You do one long and one short. One long and one short. One long.
Blue. Thank you very much. Then you also cut, right? You also cut? Yep. One long, one short. One long, one short. So long is blue. This is yellow. Oh, this one. This one is a mixture. Golden. Còn đây là hết rồi đây hả? Còn 100 mấy nào? Còn 100 mấy? Còn đây đây, máy cơ tim đâu đó. Ủa, không bao giờ được có tim hả? Saan na tayo pupunta next? So tapos na kami dun sa una naming itinerary. The lantern making. Lobot na yung ano ko, camera. Ayan. So we're going to the next stop na. Paano kaya ito charge to? Ayan.